Good morning, student. Good morning, ma'am. Ma'am ଆସିଲେନି। ଆଉ ସବୁ ପଢିକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ହଁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁ ପଢିକି ଆସିଛୁ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କହିବି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଇ। ତମ ପରି ଗଧଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପଢାଇଲେ ବି ସେଇ ଜିରୋ ଆଣେ, है ना? तू बयान चुप। हाँ मैम, चल प्रिंसिपल ऑफिस चल। सेठी बसिक आम दी जण बसिक आराम से कथा कहीं डिस्टर्ब करेंगे। चलतु जीवा। हाँ मैम, हाँ बसिक चाह पीवा तोर मोर आ कथा हवा हैला। हाँ चाह पीवा। हाँ चलतु। कहीं नथिबे सेठी तो सेठी कहीं नथिबे तो आमे दी जण खाली। हाँ हाँ तो चल तो आ जीवनी आ आ आ आ बैग बैग धर के आसे हमें कथा हवा। हाँ प्रिंसिपल ऑफिस रे कहीं ना ना नाहंती कहीं ना आ आ आ आस ଆଉ କିଛି କରିବିନି। କ'ଣ ତୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ସରି ନା ନା ନା, ଚା ସରି ପିଇବୁ, ମ୍ୟାମ୍। ଚା ପିଇବୁ କହୁଥିଲୁ। ତୁ ସୁଧୁରିବୁନି ଆଉ। Please subscribe my channel. Press the subscribe button, then press the bell icon.